على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلني مباركا أينما كنتم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا إنه لا يحب المسرفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात अक़दस के लिए खास और आलमीन जो इस पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक मौला व दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर फ़आलु लिमा युरीद है। मुख्तसर हम्द सना के बाद अनगिनत तादाद बेहद व बेअसार दरूद व सलाम आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा मेरे और आपके पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए खास जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बना करके भेजा। मेरे मुसलमान भाइयों दोस्तों बुजुर्गों और जहाँ तक मेरी इस आवाज को मेरी इंतहाई पर्दा नशी मेरी माएं और बहनें सुन रही हैं, आजकल हमारा माशरा जो एक इस्लामी माशरे के नाम से है,
ہمارے معاشرے کا نام اسلامی معاشرہ